जय जगन्नाथ सांग मैंने शुभ अपराह आपण मैंने सब केमती अच्छा प्रभु जगन्नाथ करूँ आपण मैंने समस्ते भले था आपण मान पढ़ापढ़ी सब ठीक ठाक चल था। तो सांग मैंने देखूँ मुझे सका आपको कही ना देखूँ बर्तमान प्रूफ आखि आगे अच्छी बुझे कि सका आपी देखूँ बिना निआरे कौटी धुआं बाहर ना आउ देखूँ केबेले शिक्षित पिला केबेले मिछ कहबे ना मुझे नयागढ़ भाई भौणी मैंने मत व्हाट्सअप टेलीग्राम बहुत मेसेज कर भाई किसी तो गोटे माने ये माने किसी तो गोटे भूल कम कर नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट रे कहीं आम देखूँ आम सिलेक्शन पाइबा कथा आम भल रिजल्ट करूँ किंतु आम पाइबा प्राप्ति आम पाइनु जी पाइबा प्राप्ति नुह से नयागढ़ रे चाकरी पाई होमगार्ड रे। तो बर्तमान प्रमाण आपण आखि आगे यहाँ हूँ कौन ना सकाल सकाल न्यूज पेपर माने सकाल नुह से न्यूज पेपर ना हूँ सकाल बुझे कि देखो आम आखि आगे प्रमाण अच्छे मुझे जी पाठ पढ़ुवा शिक्षित भाई से कौन मिछ कह मिछ कले फायदा कौन मिल बुझीपार किसी तो गोटे असुविधा से भाई जानते कान में खबर आसी से मैंने बारंबार राति मेसेज कर कि भाई देखूँ आम नयागढ़ किसी तो गोटे भूल भाल कम कहीं आम भल स्कोर करूँ ना ना आम मेहनत करूँ पूरा ठीक 100% देचु किंतु आम स्कोर ना देखो से कथा सत ही था। बर्तमान आप आखि आगे देखो माने रिजल्ट आप आखि आगे सांग देखो भिडियोटी पूरा प्रथम से देखो बहुत गुरुत्वपूर्ण आम तो 100% कहीपर केवल नयागढ़ ये सब दरकार पड़े सब डिस्ट्रिक्ट एमती हो केवल नयागढ़ नुह मुझे कौन कही नेता मंत्री जदि चिन्हा थे कि सब उपर लेवुले पैसा पतर खेल 100% हो यहाँ पूरा सियोर कथा जेहतु ऑफलाइन एग्जाम हो आखि आगे प्रमाण आप आगुरी कही करेक्शन तो निहाती हो भाई 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 मैंने मिछ कौन कहे से मैंने मन दुख कर कहते पूरा से पूरा आखिरे लुह दान मैंने कांदू मांदू मत से मेसेज कर कहते जड़े मत टेलीग्राम फोन कर रात जड़े भाई कहले विश्वास करें भाई मोर भल स्कोर था पूरा टॉप स्कोर करी मुझे जानी मो नाटा रु मो ना ना फाइनाल मेरिट रे केवल मुझे कह केवल नयागढ़ ये सब एमती भूल काम होनी सब डिस्ट्रिक्ट भूल काम हो होनी कौन मान अच्छी केवल नयागढ़ एमती भूल काम हो माने ना सब डिस्ट्रिक्ट हो एमतिया केवल आम कहीपर ना नयागढ़ केवल एमती भूल काम हो मुझे तो कह 100% सब डिस्ट्रिक्ट ये हो आपण मैंने एमतिया जो न्यूज फ्यूज देखिए आप कान बाजब देखूँ सदा आपको कही अन्याय जीवेनि किंतु न्याय जी दरकार पड़े मोहन माझी भी भूल करूँ ना न्याय जी दरकार पड़े शुण सब एकत्रित हेले 16 आंदोलन कले एम साइज हे ना साइज हे आम राति दिन पाठ पढ़ी मेहनत करुचे किंतु आम पोस्ट आउ किए नब ये ठीक कथा कि आपण मैंने कहतु मुझे कहूनी अन्याय जीवाई कि न्याय केवे भी हार मानबे न्याय लड़े हक लड़े पाठ पढ़ते शिक्षित अच्छा हक लड़े किसी असुविधा नहीं तादेह आप स्टूडेंट अच्छा बर्तमान आप निहाती आंदोलन करेंगे निहाती लड़े सकाल आप मना करते कि ना ये अन्याय हो अत्याचार हो सब सही बहुत कष्ट राति दिन पाठ पढ़ी मेहनत करेंगे किंतु आप पोस्ट आउ किए नब यह ठीक कथा कि आप निजे विचार करूँ। तो सांग देखूँ ए गृह रोकी निजुक्ति में अनियमितता अभियोग देखो नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट आसी मुझे तो कभी नयागढ़ नुहे सब डिस्ट्रिक्ट करप्शन हो। तो सांग देखूँ आप पढ़ी मुझे शुणी न्यूज़टा कौन नयागढ़ जिलार विभिन्न थाना गृहरक्षी निजुक्ति में अनियमितता होइथिबा अभियोग होइछि। आशायी माने पुलिस विभाग द्वारा प्रकाशित निजुक्ति चिठा को नहीं सन्देह व्यक्त करिसेंति। जिला पुलिस पक्षर प्रकाशित विज्ञापन शर्तावली गुड़िक खोला उल्लंघन करा जाय मन इच्छा निजुक्ति दि जाए आपको कही किसी तो गोटे भूल नयागढ़ हो भाई भौणी मैंने राति अधे मत मेसेज कर मन दुख भी कर कल कर भाई भाई जन भौणी मैंने कहते कौन भाई कहते देखिए तो आप जापारे तो मुझे सका भिड पकई आप देखो 4टा रिजल्ट देखूँ गुड़िक खोला उल्लंघन करा जाय मन इच्छा निजुक्ति दि जाए देखो जो पिला मेहनत कर चाकरी पाई ना मुझे सका आपको कही ना देखिले माने जी पाइबा प्राप्ति सी पाइनी जी पाइबार माने टिके माने परिश्रम करनी पाइबा प्राप्ति योग्य नुह से चाकरी पाई जो परिश्रम से पाई ना देखो आशायी मैंने अभियोग कर गृहरक्षी चयन पर समुदाय 100 मार्क परीक्षार 60 मार्क लिखित परीक्षा फल प्रकाश पाई विभिन्न ट्रेड परीक्षा समेत साक्षात्कार परीक्षा मार्क मिसाई 40 मार्क परीक्षा फल परीक्षार्थियों प्रकाश करा नजा जो निजुक्ति प्रक्रिया स्वच्छन को नहीं प्रश्नबाजी सृष्टि देखूँ 100 मार्क एग्जाम हो 60 मार्क माने 60 मार्क माने रिजल्ट बाहर आउ 40 मार्क गला कुआड़े ये सब हूँ कौन गोटे अन्याय अत्याचार माने अन्याय गोटे माने थाए किसी सीमा थाए आप सीमा उल्लंघन कर
ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିବେ ନା କ'ଣ? ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ? ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ହଁ ସେ ପଇସା ଚାକିରି କରିବେ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ଏରା ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ତ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାନଯିବା ଯୋଗୁଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ନୟାଗଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଟିକେ ମଝିରେ ଷ୍ଟେ ହେଇଥିଲା, ବାହାରି ନଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଭୁଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଏହି ଦୁଇଟି ପରୀକ୍ଷାରେ 40 ନମ୍ବର ମାର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାନଯାଇ ଲୁଚାଚୋରା ଭାବେ ଏହାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ 100 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ, 60 ମାର୍କ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଆଉ 40 ମାର୍କ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଯଦି 100 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା, ତେବେ 80 ମାର୍କ ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ଗୃହ ରଖି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଠିକ୍ ହେଉଛି। এইভଳିଆ ଠିକ୍ এটা ଆଗରୁ এইଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲା। ଗୃହ ରଖି ନିଯୁକ୍ତିରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ଜାଲିଆତି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଜୈନିକ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପକୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇସବୁ କାମ, ସେ ବିଜେଡ଼ି ହେଉ, ବିଜେପି ହେଉ, କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ଯିଏ ବି ହେଉ, ଆପଣ ନେତା ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯିଏ ମେହନତ କରୁଛି ସିଏ ଚାକିରି ପାଉ, ଯିଏ ମେହନତ କରୁନି ବହୁତ ହେଲା ସହିବାର ସୀମା ଥାଏ। ପିଲା କେତେ ସହିବେ? ପିଲା ସହିବେ କେତେ? ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ ହେଉଛି। ପିଲା ଯାଇ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ପିଲା ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଲି ମାନେ ଷ୍ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପିଲା ରାତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ି ମେହନତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ହକ୍ ସିଏ ପାଇବେନି। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଚାକିରି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସିଏ ପାଉନି, ଯିଏ ପାଇବାର ହକଦାର ନୁହଁ, ଯାହାକୁ ଆସେନା ସିଏ ଚାକିରି ପାଉଛି କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ। ସେ ପଇସା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସହିବାର ସୀମା ଥାଏ। ପିଲା ସହିପାରିବେନି, ନିହାତି ପିଲା ସ୍ୱର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁସାରେ 15 ଗୋଟି ଗୃହରକ୍ଷୀ ପଦବୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବା ବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ 13 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ଗୋଟି ପଦବୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି? 6 ଗୋଟି ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ, 9 ଗୋଟି ପଦବୀ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? 9 ଗୋଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରା, ଆପଣମାନେ ଚୋରାରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇ ଜଏନିଂ କରିଦେବେ, ପିଲା ଜାଣିପାରିବେନି। ପିଲା ଯିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ, ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବେ, ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେନି। ଯିଏ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ସେ ପାଇବେନି, ଯିଏ ନ ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚାକିରି କରିବେ। ତ ଥାନାକୁ ଦିଆଯିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ତ୍ରୁଟି କରାଯାଇଛି। ମୂଳ ବିଜ୍ଞାପନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ତେ ନୀତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର। ପିଲା ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯଦି ନିଆଁ ନଥିବ ଧୂଆଁ ବାହାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ସେତିକି ଭୁଲ ନୟାଗଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାତି ଅଧରେ ମେସେଜ୍ କରି ଭାବନ୍ତୁ, ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଲେ କାହିଁ ଜଣେ କିଏ ମେସେଜ୍ କରିବ? ସକାଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇଥିଲି ନା, ମୁଁ ଭାଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ, ସେ ଯାହା ପଇସା ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ବଳିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ଚାକିରି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ବଳିବ କ'ଣ? ଇଏ ତ ସେ ଯେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ପୁରା 100 ପୋଷ୍ଟରୁ ଇଏ ତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି 80 ପୋଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ 20 ପୋଷ୍ଟ ପିଲା ମେହନତ କଲେ ଚାକିରି କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଦେଖାହେଲାଣି। ପିଲା ସହିବେ ତ କେତେ ସହିବେ? ପିଲା ନିହାତି ଆ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ଇଏ କରି ମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପିଲା ସହିବାର ସୀମା ଥାଏ, କେତେ ସହିବେ ସେମାନେ? ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ଚାକିରି ବାହାରୁଛି ପିଲା ବହୁତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟପୋନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଠି କେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲ ଭାଲ ବି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ଦେବା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଠିକ୍ କଥା ହେଉନି। ପିଲାମାନେ ରାତିଦିନ ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମନ ଦେଇ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଘର କାମ କରୁଛି, ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେ ମେହନତ କରୁଛି, ବାହାରେ ଖଟିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଇବା ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଇବ। ଯିଏ 80 ମାର୍କ ରଖିବ ସିଏ ଚାକିରି ପାଇବା ପ୍ରାପ୍ତ। ଆପଣମାନେ 70 65 ରଖିଥିବା ମାର୍କ ପିଲା ଚାକିରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପୋଷ୍ଟ ଗାୟବ ହେଉଛି। ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥାଏ ସେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି। ପିଲା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଭଲ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ମେରିଟ୍ରେ ଆସୁନି। ଏସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଏସବୁ ପୁରା ଭୁଲ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଆଖିରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେବେ କହିପାରିବେନି ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଛି ବୋଲି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇସବୁ ତ ମାନେ କରପ୍ସନ୍ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହେଉଥାଇପାରେ। ନହେଲେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲେ ପେପର ଆଜି ବାହାରି ନଥାନ୍ତା। କୌଣସି ଅଳିଆ ଫଳିଆ ଖବର କେବେ ହେଲେ ପେପରରେ ବାହାରିନା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କୌଣସି ସେଇଭଳିଆ କାମ ନହେଲେ ପେପର କେବେ ହେଲେ ବାହାରିବନି। ପେପର ଆକୁ ସମ୍ବାଦ ହେଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ସକାଳ ହେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଧରିତ୍ରୀ ହେଉ, କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ କେବେ ହେଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛାପିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇଏ ଖରାପ ହେଇଯିବ।
तो सांग मैंने यही कथा आप आखिर प्रमाण देखिले आपण मैंने कौन आपण मत देवे आपण मैंने कमेंट में निश्चिंत कहे आपण कमेंट को मुझे अपेक्षा करी आप कमेंट को रिप्लाई भी देवी आपन जहाँ ठीक लगे आप करूँ आपण अन्याय निहाती देखूँ अन्याय अन्याय जो हो निहाती छिड़ा हे मुझे तो कही जो अन्याय हो छिड़ा हे हूँ मुझे जो न्याय देखूँ जो अन्याय हम से छिड़ा हे कहीं अन्याय अत्याचार केवल सहे आपण मैंने पाइबा प्राप्य केवल एमती कहबी नयागढ़ पिला ठिया हो सेमती नुह यहाँ ओडिशा कथा यहाँ ओडिशा पिला कथा केवल नयागढ़ होमगार्ड ये आपड़ दरकार पड़े आप सबुआड़े हो चोर घर सबुआड़े अंधार नुह दिन धरा पड़ो आज प्रमाण आप आखि आगे तो सांग मैंने आपण मत रही आपने निहत चाहिए भी आपने सकाल न्यूज पेपर आनिक भी देखिपारे आज न्यूज अपडेट तो सांग आप जहाँ भी मत थे आप कमेंट करेंगे आप कमेंट को अपेक्षा कर तो से पर्यटन विदाय दिंतु रही नमस्कार जय जन सांग मैंने।